students, sekarang kita akan melawat sel, tour the cell. Now, dalam video ni kita akan masuk ke dalam sel untuk melihat organel. So first jenis sel yang ada di sekitar kita. So sel eukaryotik ini adalah sel eukaryotik. So sel eukaryotik of course mempunyai membrane. Kita nak masuk ke dalam untuk melihat organel. So organel ini datangnya daripada the word organ. Alright, which means kalau kita treat the cell as a living organism, organel di dalam membentuk organ. Okay, dua jenis sel yang cikgu cakap tadi. Satu adalah sel eukaryot. Sel eukaryot is like our cell, our complex organism cell like animals like us. And eukaryotic cell is also plant cell, animal cell, human cell and so on. Prokaryotic cell is a much simpler cell yang lebih ringkas seperti sel bakteria. Okay, lebih ringkas. Kenapa ringkas? Ada membrane, ada genetic material, bahan genetik, dan sometimes ada sedikit ribosom dan sebagainya. Terlampau ringkas apabila kita bandingkan dia dengan sel eukaryot seperti sel manusia dan sel haiwan. So organel adalah organ kepada sel. You want to remember it like that lah, but they won't ask you to define. Kalau kita masuk ke dalam sel ini, mendalam ke sel dan kita tengok bagaimana organel ini berfungsi. Ini nukleus. Kita masuk ke dalam nukleus, ada DNA, genetic material. DNA adalah deoksiribonucleic acid, adalah genetic material, mempunyai nama berlainan bergantung pada keadaan. Kadang-kadang kita panggil dia kromatin. Apabila kromatin ini macam bentuk panjang-panjang macam ni. Apabila dia kondens, sekarang kita akan tengok dia kondens untuk membentuk kromosom. Ini adalah ketika pembahagian sel division taking place. Now kita masuk ke dalam nucleolus, bahagian kat tengah dalam nucleus. Nucleolus is where ribosome is synthesized. Ribosome dihasilkan dan ribosome ini akan keluar daripada nucleus dan melekat pada jalinan endoplasma. So dua jenis jalinan endoplasma. Satu adalah jalinan endoplasma kasar, di mana you can see ribosomes are sticky. Sometimes ada ribosome yang free to move. Ini kita panggil free moving ribosome. Kebanyakan ribosome akan melekat pada endoplasmic reticulum yang kita panggil sebagai jalinan endoplasma plasma kasar, rough endoplasmic reticulum. Then you can see the part of endoplasmic reticulum that does not have ribosome, we call that as smooth endoplasmic reticulum. So we have rough, which is ribosome attached, smooth, which does not have any ribosome attached to it. Now we're going into the ribosome itself. What is the role of ribosome? Adalah untuk mensintesis mensintesis protein dengan arahan DNA. Alright? Of course, bila protein ini telah disintesis, ianya akan diangkut menggunakan jalinan endoplasma dalam bentuk vesicle. Vesicle is a wrapping of endoplasma yang akan keluar daripada jalinan endoplasma dan masuk ke dalam organel lain seperti jasad Golgi untuk proses ubah suai, modification. You can see how the protein is being folded and modified. Not in there, we also attach other molecules like protein. Sometimes we also attach lipids. So this is what we call as a lipoprotein. You attach carbohydrate, and this is what we call as a glycoprotein. All this is sitting in your further chapters. An example of difference between animal cell and plant cell. Clear difference. Now we want to focus into plant cell. Mempunyai central vacuole. Tugas vacuole adalah untuk menyimpan bahan-bahan buangan atau bahan-bahan yang diperlukan oleh sel. Now lysosome. Lysosome is quite important. Mengandungi enzim hydrolytic yang kita panggil sebagai lysozyme. And you can see it digests unwanted protein and organelle. So macam ribosome yang lama tak nak pakai, boleh dihapuskan. Mitochondria, powerhouse di mana tenaga dijana melalui proses respirasi. So as you can see inside there's a large surface area. It carries out what we call as oxidative respiration ataupun respirasi yang menggunakan oksigen. Okay, menghasilkan tenaga yang digunakan oleh organel-organel dan sel-sel lain di dalam badan. Now let's move.
Apa lagi yang kita belum tengok dalam sel? Ini cytoskeleton, tak ada dalam kita punya SPM syllabus, tapi mempunyai tugas yang penting adalah untuk memberi sel kekuatan mekanikal, right? Support structure lah. So cytoskeleton ni diperbuat daripada microtubule. Tapi bahagian ni tak penting untuk SPM, so kita tak payah fokus. Nah, kita masuk ke dalam sel daun, kita nak tengok macam mana sel daun tersusun di dalam daun, sebab dia mempunyai bentuk yang regular, right? So we want to focus in. You can see how it is arranged regularly. Boleh nampak vacuole, boleh nampak bahagian lain, tapi sekarang kita fokus pada chloroplast. So dalam chloroplast, di mana proses fotosintesis berlaku. Ini bahagian dalam chloroplast kita nampak disarranged, mempunyai chlorophyll, sebab tu warnanya hijau. Okey, sel wall memberi sokongan mekanikal bagi sel, dan sel membran mengawal bahan keluar dan masuk ke dalam sel tumbuhan. Itu semua typical structure. Now we want to look at other unique structure yang tak mungkin ada pada semua sel, tapi ada pada sesetengah sel berdasarkan tugas-tugas khusus, specific functions of the cell. For instance, the cell that is in our lungs has a little tail-like structure yang kita panggil sebagai cilia. Tugas dia adalah untuk menolak mucus. Ini cilia. Ada tak sel-sel lain dalam badan manusia yang mempunyai cilia? Ada. Kita tengok sekejap lagi. Tapi ini bakteria. Nampak tak ekor ni? Kita panggil dia sebagai flagella. Flagellum, depending lah singular plural. Tugas dia untuk membantu bakteria ini bergerak. Apa sel yang dalam badan manusia mempunyai ekor? Sel sperma. So you can see sperm cell, same thing. The flagellum membantu sel itu bergerak menuju egg cell. Okay, so that's a tour of the cell for today.